بالطبع كنعرفوا ضد من غنلعبوا سي كو سي دي جوار تري موبيل ils attaquent par le maximum de joueurs. Premier temps, حاولنا ما يمكن نكونوا كومباكت ما خلينا لهمش لي اسباس. Et on a essayé de les énerver. Bon, ça a tenu كنا مزيانين. On était un peu déréglé في les reconversions perte de possession من ما تكونش عندنا وكتولي عندنا البالون. On a quand même pris confiance شويه. اللي كنا متخوفين منه سور لي فاز اريتي هو اللي قلقني. مي جينيرالمون لا فيزيونومي دي ماتش كانت تعجبني مالغري لو فات اننا نهز منها ولكن ما كانش خص تمرك علينا ان كورنير بات كوم سا لان عطينا لي كونسين اكزاكتومون عطينا لي تاش لي رول على اي لاعب باش يمكن ولكن مع الاسف داك البونت شويه نوزا ديستابيليزي مع لي شونجمون ما بغيناش نضيعوا لورغانيزاسيون ديالنا جينيرال بقينا في ميم اورغانيزاسيون درنا شونجمون بوست بار بوست ايوا ça a foiré chouïa donc le rythme on l'a pas encore acquis c'est ça le problème on parle du rythme des compétitions officielles خصنا تعرفوا بلا المولوديه 25 لاعب جديده c'est des joueurs de partout on n'a pas encore vraiment les affinités et même le rythme غادي يجي قريب les matchs officiels en fait alors quand tu joues contre le WAC c'est un produit fini presque donc bien sûr tu souffres mais bon on était conscient mais c'est pas grave moi je suis positif je vois l'humor الجانب الايجابي on est en progression au niveau du jeu on est en progression dans pas mal de secteurs ولكن حنا باقيين معطلين au niveau de la finition اللي خصنا نشتغلوا عليها ان شاء الله et حيت حنا dans un projet donc الوقت انا بالنسبه لي مهم باش نبدل 25 لاعب ونجيب لعابه دو بارتو با ايفيدون دونك خصنا نمشيو نحترموا الوقت ان شاء الله ولا لي ريزولتا شو كونفيون انا ما غاديش نجاوب ان شاء الله اون فيت من تبدا ان بروجي وتبدل 25 لاعب كتبقى غادي بلا زيتاب وتبقى تشوف راسك العيوب اللي عندك في لي ماتش في ميزور دي ماتش كتبقى تشوف فين عندك النقائص on est conscient que le secteur offensif مازال ما مريقلش عندنا mais généralement quand on attaque pas le maximum de joueurs ما غنديرهاش في الواك في الدار البيضاء bien sûr donc غادي je vais me découvrir j'aurai beaucoup de problèmes ولكن كارثه اللي عندنا لاطاكو اللي دخل دوزيام ميطون كان في اوغندا دونك مشى لعب مع ليكيب ناسيونال ديالو وفي الروتور دار 17 ساعه وداكشي علاش ما دخلتوش خليت حتى التالي باسكو دار الدوحه المهم جا محلوك مي كوميم جروطنا جبناه من الفار حتى هو ما كانش يلعب ديرني ماتش انا بروبليم دو ريتم هادشي اللي كيبان لكم الحلول بيغي هاد السيمانه ولكن جاتو نيطا غريبال داكشي علاش ما والقناوي خلاص راه يرجع من لابيسور لان تهرس دونك انس الورداني لا ميم شوز اللي اونكور بليسي بون حنا غاديين On a manqué un petit peu, je résume un petit peu sur la totalité du match, on a manqué un petit peu de jus, de peps, comme on dit chez nous. Et on est tombé contre une équipe généreuse qui, tant qu'elle n'a pas pris de but, eh bien, a résisté, a fait le maximum. Et nous, je trouve qu'on était un petit peu en dedans, on a perdu beaucoup de ballons, on n'a pas été assez décisif sur nos attaques, le peu qu'on ait eu, on n'a pas eu un nombre incalculable d'occasions, mais voilà, et puis il a fallu ce but de la tête de Saïdi pour libérer un petit peu les esprits. C'est un petit peu ce qu'on craint quand on est entraîneur d'une équipe où il y a beaucoup de sélectionnés, tout le monde s'en va un petit peu aux quatre coins du monde et on ne sait pas toujours comment on va les retrouver. Alors peut-être mea culpa, peut-être que j'aurais dû changer davantage de joueurs ou faire jouer des joueurs un peu plus frais, mais quand on commence à arriver à un changement de 6, 7, 8 joueurs, on n'a pas la même qualité derrière, donc j'avais choisi uniquement de préserver un petit peu Gébourg qui était parti sur 2 matchs avec son équipe et qui avait fait les 2 matchs, et le petit El Karti qui était un joueur qui compte beaucoup dans l'équipe et bon, avait eu un petit souci à une cuisse le premier match qui avait la sélection espoir et puis bon, je voulais pas prendre de risque pour le risquer de le blesser. Alors je dirais que c'est un match, bon, on le gagne. Ce qui est bien, c'est qu'on marque sur coup de pied arrêté, ce qui est pas toujours évident. Et puis bon, on finit par marquer un second but. Bon, mais c'est pas... Allez, je ne dirais pas que je suis mécontent, mais je ne suis pas satisfait totalement du contenu et de ce qu'on peut faire. Après 10 jours de sélection,
je sais qu'on peut s'attendre à ce genre de réaction. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.